هراء فرتأت برع خاطر تخدين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتها خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا وفيكم أتوبة لحم تقول تخدينكم قوي خمكم كندنا جي عد ما يهاكم أليان تولد السمانية دي قلوتكم ساقتكم يقني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبرحكم قربانكم مدوات أوانا قداي تكاتل زلهم زخبركم زخبركم كما يحاجركم كما يدوعلو بروحهم عالتي ورم نابلنا أمو زيتفر عليه أزاراب تحسطو حزنا لكم متنا لنا قل خبت أزاراب زلو نايزهم تريقوم زلهم كلته من إساعات فقراوي هوت كونم كله إسا إتيوبياوي تام حريت السقاء إتيوبياوي تساكب إتيوبياوي تهدن كاب سعدا زتولدت مالتي السقاء تجراواي مالتي تأجات إمزولو فقراوي قداي حزنا لكم متنا لنا كال بيت بوليتيكاوي قداي كأميشم زيناي أول سعيدن ناي لفعتي تسفاين مرخب بزوح الزاراب بخنتاتيم فتير زلو اتقال معتد ما وقرب معلتات كزرقع مقانون تحبيرو الله قال خافتي بزعبو زبهال زلو أمدبنا نجمر لايك هيترسعوا كوف فلو انداستنا زمعاتي انداستنا سناي مكردان أنا تقرأ ذات ريواز لكم فيديو إدمي حجي لفعاتي استداروا دقيمهم شاركوا بلوا قنيه مالو إدمي حجي فتجي عقرقر استداروا خمس حجي فورق هي بالو كله أنا تكلت عنا ناي ترانسبورت وزحوا ماتيريالات خبط الرئيس تقوحكم حمز خدوا ناو إيرتراي أم حراي تحت إيرتراي وسيلو تزوج إحنا إيرتراي وفيدهم كده حزة إيرترايان فيديو فيلم قال خسر حقلو أمنتها كنا تاتسر حمز نور تريوم أهلم زول قطرات عبرخاتات أو أقرب يوم سر حنيرو فداونتهم فلتينا حزي أمنتها خوينهم سر ولا أمنتها خوينهم ناي إيرترا ناي هجدة فيلم تاتسر حلو ريو أفتح حرقزهم زولو فريج تلفزيون حرات فداونت مجارج أقل تريو ولا هم دول أو كتم اسمرا زلوا حزي أو زينا ديو بزعري وقت درفاتهم زلوا تذكرت ما هاي تريو ولا هم دول كده حزي بيجا الليلة تبيجا طرح حزي برادو ولا تارجن استنقل أجل سلازي زحونا محجي خمس بالنبرة حجي عرق أزبل زلوا من البعض تن ماكينة توشيدن زبلن زلوا سي كمل سالو كمل ساس للدلي يزخون يلوم وادا حزون الله يزخون يقدر خافتي زبلن نبرة كل أنت ما ترى توم إيرتران حزوم موبايلات قال فري ولا هم تعال في موبايلات تعزهم زلوا توم إيرتران أفزوكا تجاجيو موبايل بحاولنا استجزء زحوي موبايل بحاولنا استجزء قدر استجزء زحوي تجانو زحوي نا إيرترا هوسبيتالا أتراساوند يفلتا سيتي سكان يفلتا إمارا يفلتا ستول إكزاميشن تنقلل في بالنا حكمنا مسارتي ستول إكزام إيرترا مرحتي أنا تصدقهم زلوا من يسوي حيلي حسرت كحسفتنو أتفوز expense قال كبرات تعذبتي كم فلتو حاجة كافت زول إذا قالكم زغا جيتاتشو قال خالد زغبر انترفيو كوينو إيرترا مثلا أربو زولو قارب زولو سي اتناي سب زولو موحدي بأنا جرب نمو حواي نحنا حاجة سلز دولي يزب زولو أنا يتقرأي ما نسي الدم هلونا إيرترا حتى رقاقص حسابون جيجايو بناي هلونا بناي تقرأي expense زخون إعلامان منفس أم حسابون جيجايو إذا تقرأي وتدرنا نحن سوول كوي عم نقول وتدرنا فورس ملتيبلاير صنتك تكنولوجي صنتك تزي حاسيونا شدشت شو عتمي لين حزنا بهمان ويف تاكتيكس وزقبر فينا بس هون يكون منقد خنسعرين لأن زي مأمان فولي طويلة تجوار زرقوي ثم بولسات بهالو تدرات زي فولتيا إحنا مهندساتنا نوافر لنا مهندسات بنا نسوق نيرنا كاين فرسوس أنا أقول إن أنا نسوق نيرنا أنت حلو تسخون فات كاين فرسوس قولوا كيا ياسمرا أكتيفيستو أول سعيد كاسمرا ودا عديقرات هيدو فيديو سلسرة إنيا إيرترايان كجون تاوغا لمسرات أبتايت هالن مالت هيدا لنوش زود دقا بمحارنيا جرا بتجرينا جرا
اول سعيد مس جونتاس للسراخبه بقى انتنا مس تግራይ نسرح مالتا يكون نحنا نسرحنا نابله الزارب يزل فتي كنت نقص مرق از حويس إلك هذا اسرح صيرك اسرح فتي كنت نقص مرق ايتغورو ሸውሃት አለን ማለት አይደለም እሱ እንደ ግለሰብ ይሁን ሻቢያ ልኮት ይሁን የኤርትራ መንግስት ልኮት ይሁን ትግራይ ገብቷል በመኪና ማለት ነው ግንኛ ትናንት የተፈጸመው ተደጋጋሚና አሰቃቂ ክዳት አንረሳውም እንደ ኤርትራውያን ናይት ማለ አይንርሰዕና اول ተገዲዱ ኾን ብድሌት ኾን ናብ ትግራይ አቲ ግን እምቢ ዝብዘሎ አታ ጽልካ ትራይ ተደመር ጽልካ ትግራይ ተስዕር ጽልካ ዝራይ ተብዘ እዚ ምንም የፖለቲካ ጨዋታ የፖለቲካ ዳማ ቢሆን እኔ እንደ አንድ ኤርትራዊ የኤርትራ ህዝብም ማጆሪቲው ይሄን አይደግፈውም ሻቢያ ራሱ ከህወሓት ጋር እየሰራ ካለ እኛ እንደግፈው እንደ ህዝብ ምክንያቱም ገና ብዙ ያልተከፈለን ካሳ አለ ብራዊ ሳይሆን ቃላዊ ሆነ ካሳ ያልተከፈለን አለ ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች ጋር እንዴት አርገን ነው አምነን نحنا ኤርትራውያን ሉላውነትና ክንዕቀብልና مسألة يخون مس ديابلوس حسيسي نبللو مخنيات يلن سمع خلخا نحنا بعد سرنا عتيقنا والحدا سب والحدا حيلخي حجزنا لولاو نتنا زمصانا حزبينا تمال بسن عفق يرا اسمرات هزياتي اي تغراويني تزيصنيتنا يوم نزوم حزبي نحنا اي تغارونينا اي تفطرنان زبلو زنورو لومي لولاو نتنا بابس لخدفر سلازدليه مس تግራይ نسرحلو مخنيات يلن ولا تايكمرات لك انا شعبيا ولا انا اساس فرق وسانه يخون عاول سعيد از غيركا زلخا سرح انا بزعبا ولقاوي هوتكا ايقدشاننيو ግን እዚ ትግራይ مخادكا كم حدا ناي ኤርትራስ هاغراو سنه ጥበበኛ بتعمي يدقاومو نهزبنا خا يتعشوني خا انا بهوت كلخو نهزبنا ايتعشوني خا شعبيا خون ولا سخا سمع خلخا عصم سوات دم سوات ايقبلوني زكايدا كابلو من نيو اتي لفحته يزبحال 4 تسفاطيون ريته يونير كل ازرب لا تقولينا نيرنا شعو انا نيره تسفاطيون تبحال لازي اب وصاي ኤርትራውያን በቃ ዞዝ ሆነይሮ بوشتون لا اخ نيرنا بانبوكس قاله كحسو كومو زحسو سبيل رخيبني فلت بزعبا غازيان ابالنا خوين يفلت زغونه زيم سبا زيم كانوا ما يفلتوا بزعبانا ابز اوروميا كللي توليد عابيو اب سدروس بتميتكم موت داليوم 84 85 زي حجي برهانه لفعته يزبازلو سدرو بتميت كوينهم منغوست هايله ماريام سفرايلي نابي وسيدوم اوروميا حجي كاب اوروميا هاديمو نابي متين تግራይ توليدو نعابين حجي لك حمزه امسو على وطبات حج 5 من الرخبالو اب زالامبساي اب تدوب زالامبسا سراويتنا تግራይ يبولون سراويتنا ኤርትራ يبولون ከተማውን عنياوي انت ريحمو ايديتي سباب زي يبولو ከተማ انت يزغبر زراخب زلو ግን حج خيدو سنه او السعيد ام انت وديو بኤርትራ خدحنكمنو اتطورنت ام تግራይ او ابريشكا جمله يلو حزبي خودو ودليوم دبره صنصيا لحزب تግራይ خطفء بعلامه تلعيل له بصحولي عالميلو كلهم عالم كتش ومبره بقى ها ايوره قصلسي جيش بقاتو ها قصل له زياتهم تيرورست جروب مس جونوسايدر شعبيه خينهم حزب تግራይ بحيلي حافيسهم نشعبيان إرترا كل الجونوسايدر كدحنو يقسقسلو تايز ولتي دورة صنصيا دورة جونوسايدر تايز ولت حزبك قلت في أخيوة يقورنا إذا نزلنا صوعنا زلنا لساته زي خينا قلت في أخيوة يقور مالت طيب تي جزا سريقهم أوفيس سريقهم زحزو سلطانس أصدقنا مالتي مسمن مس إثيوبيا تقلت في أخيوة نصوعنا حزسا قلت في تزي خينا عجيم حدا جزع نبركم بملء لبي بسال ساي وجنينا نفتصمو اوكي اندرلاين ذات حقي حاش مو انت اذا زلو كويس ردانن سالنا اولن سالنا الفعاتين سلازر اخو ايه اسك ابزا مدب كقربات تطقم تخوين لي قربا ينبر انت اذا زلو ابريش ازغير غرب دلي
ولا ايدي ترد ان انت يزبزله كن بقى تاسل مسراخوس اسك قربا فتا كان لي قريبا تحازري زم حواتي برتا يستازرو ساي تردتن تاي يزبزله ندعي اذا حنت ترديكم قال حن بلاعي ترد pause and underline that ابا تطوبلكم اسمر له سالسا اكل زبال زلو who is he referring to he's referring to fucking genocider شعبي انجليش هيتقم كيدا عطولنا يوتيوب انجليش هيتقم سعاد خوي سموها አብቹ የዋህና ይቅር ባይ ስለሆነ ይቅር ብሎ كبرات عذبتنا يزنغيد اول سعيد اب كاب تግራይ بستسرقت مكينا غيرو اب اسمراي زاورن نيرو مكينا تግራይ اب اسمراي لبرس صحيفه يزلخ دما نزيو زي بلاي مكين فيتكم لكم اسمرا بصحيفه تزاوره يو غدا خافت زلو زلو بمحرኛ قاسمعو እነሱ ግን የሚያርፉ አይደሉም ኢትዮጵያውያን በደንብ ማወቅ ያለብን ጉዳይ ይሄን ነው እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያን ለመበተን ሲሉ ከሰይጣን ጋር ይሰራሉ አሁን ከሻቢያ ጋር እንደዚህ ሆነዋል ከሻቢያ ጋር አብረው ይሰሩ ነው አወል ሰይድ የሚባል የሻቢያ ፕሮፓጋንዲስት እኔ አውቀዋለሁ አስመራ ቤቱ ድረስ ሄጃለሁ ቤቱ ሄጄ ቡና አፍልቶልኝ ጠጥቻለሁ የአወል አውቶሞቢል አወል የሚነዳው ፒክአፕ ከትግራይ የተሰረቀ መኪና ነው አወልን ይዞ ይዞር ነበር አስመራ በቃ አወል ሰይድ አስመራ ይዝኒ ዝኸይድ ነበር ዘውለን ዝነበረ ታመኪናስ ካብ ትግራይ ዝመጽታ ካብ ትግራይ ዝተሰረቀታ እዩ ዝብል ዘሎ በተሰረቀ በኢትዮጵያ መኪና ከትግራይ የተወሰደ መኪናን ሲያሽከረክር ካብ ትግራይ ዝተወሰደ መኪና እሞ ስራ ከንታ ሆንካ ሽዑ ግደፍ ዘይት ብሎ ታሁን ጋር አወል ሰይድ ዛ መኪና ናይ ትግራይ ግደፍ ዘይት ብሎ ሽዑ ትዙራ ቢልካ ሽዑ ስቂልካ በሊዕካ ሽዑ ስቂልካ ሰዲኻ ሕጂ ምስተባአስካ ከምዚ አኹ ትብሎ በከመይ ግን አምነካ ሽዑ ንሕና ናይ ትግራይ መኻናታ መኪና እዚያ አንጽልእ ዘለኹ መምስ ተባአስ ሽዑ ይዛረቡ አይቻለሁ ባይኔ ሻቢያ ሰርቆ ከወሰዳቸው አውቶሞቢሎች መካከል አንዱ የአወል ነው አወል የሚያሽከረክረው ፒክአፕ ነው ሪቮ ነገር እነዚህ ሰዎች አሁን ሻቢያ ያ ሁሉ ግፍ ሰርቶ ያን ሁሉ ሌብነት ሰርቶ ትግራይ ላይ ማለት ነው የህዋ ሰዎች እንደ አወል አይነት የሻቢያ ቀንደኛ ፕሮፓጋንዲስቶችን እያመጡ ትግራይ ክልል ሽርሽር ያደርጉ ነው ሽርሽሩ ግን በይፋ አይደለም በድብቅ ነው ተደብቀው መነጽር አድርገው ማስክ አድርገው ነው የሚዞሩት እኔ ደግሞ ነግራችኋለሁ እኛ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው የምንፈልገውን ነገር የምናደርገው ተደብቀን አይደለም እዚ በዓል ልፍዓተይ በዓል አወል ዝተረኽብዎ ማስከራ ጌርካ ተሸፊንካ ተደቢቆም ተሓቢኦም እዮም ንሕና ግን ተሓቢእና ኣይኮናን ንራኸብ ገለ ዘሎ እሞ ናብቲ ፍቕራዊ ህይወት ንኺት ክብራት ተዓዘብቲ እቲ ፖለቲካ እስከየጨንቆኩም 10 ገለመለ ደቂቕ ጌርና ከይሕመኩም ናብቲ ናይ ፍቕሪ ባእሲ ንኺት ባእሲ ካብቲ ናይ ፖለቲካ ባእሲ እቲ ናይ ፍቕሪ ባእሲ ሓይሽ ንኺት ክብራት ተዓዘብቲ እዞም ክልተ መንእስያት መጀመርያ ሕፅር ኣቢለ ክላለየኩም በዘላ ዛጓል ቅድሚ ሕጂ ኣባቴ ፈረስ ነው ትብል ኣቕሪብያ ነይረ ማለት እዩ ኣምሓርኛ ብዙሕ ኣይትቕልንያ ኣዲኣ ካብ ፃዕዳ ወይልዳታ ኣብ ኣሜሪካ ነይረን ሽዑ ናብ ኢትዮጵያ ኣትየን ማለት እዩ ትፍልጥ ኮይና እዚ በዚ ዘሎ ከዓ ኣሌይ ክበሃል ቅድሚ ሕጂ ኣዱ ብሌና ኣድሒን ማለት እዩ ሓጊዛቶ ኣብ ሊብያ ኮይና ትግራዋይ ዝዝክር ተኾንኩም ከማን መጀመርያስ ወደ እዩ ገሌላ ኣላልያቶም ምስ ህዝቢ ብዙሕ ሰብ ወዳ መሲልዎ ነይሩ دحر جن ودا كم زي كنا قبل بيا خمسة حجوزة تفريتهم بدحرقوا تناتا أكاونت هبني أيتا أهيبكني كده بزح شجرات حليفهم تقداي ترسي دما مزا ديزت بحال إثيوبياويت فقري جميرهم أبرايف مالوسي بحنساب سعسعو بحنساب يسحقوا كم فيهم قصلوا نيرهم كبرات تعذبتي دبا نفاقي هاي يدست قلبي لمانشين ساي حجي تمالي لعلي 3000 حساب لعلي 3000 حساب باكل زي تخاتلو لايف هامسيو اتي لايف زمسي دما كلتيوم كوم دما ادي انا مسملو حزب اثيوبيا كوينو لعلي 3000 حسابيو زي كتاتلو نيرو اتي مباوسيوم غداي دما خبرات تعذبتي اسا مسديا تبايسا ابز حجي غزي كاب اثيوبيا وصيا الله مسديا زباسا مخنيات دما اديا نناي كلتيوم فقراوي يركب فقراوي هوت سلا زي فتوتيا حجي عليك ستايك بل سميعيت مالي ادي انا عاسي بك أنا تجراواي فلزخونكو مزج تجراواي كي تقربي إلى كتفرالي النات دلي أدي أنا نزنا نركب أي دقفونيا قال إزبل أدي نو أنا نزناتهم ركب زي دقفو أسو كم زي نجنزبيلو سلا زقربا نقاليو تجراواي إلى سي أنا حما صبيقة أيفلتني نقاليس أيكون دو إثيوبياويان ولا تجارو خمانسي
سوري أيكون دو إثيوبياويان تجارو خان أورو مجلس ولا إيرتراويان كمان حوات كيوم النابولكي عبية سلزس أنا قوم عن على نتسي أي جبر كلان السجن نجنزبي إذا قربا إلى أدي أتخصص السجن ما ندي أنت إزبل نو أدي أنا كمان بملؤ تجيفت توها بذا ولا عابتي تو أتاو قلم كله أدي أتوستو أدي أجنزب أيتوان سلزي هذا قلعة أنا زيكم كو جنزب زربح أدي أجنزب تربح نيرا قلي بك أخذ ندي بقى سيو أدي خيتر في مسي أويا تكاتا عزلا حدث حماق جزية مصحنا حمتي قال مس أدي تخصيصا قلي أب تايزبال محجي كمان أبني بعد مناش ما تجيجي تبال لأنه بعرف أن سامري أدي I think جيجي أتبالوا جيجي كمان كم وأقات إمون يروم بك أدم قال مس حد ودي فقر زقات إما أب ميديا خمسة لين كزارة وقا صبق أي سماعة كانيو مش الله ولا دي تباهيلو مس أد أكو متى تكورد مالتيوم بزحت إثيوبيا وينون نتا أد زد قفوا اللو أد سمع لك نزي أد سمع لك فقر أنت عبس جلز بلهم قالون نزول عب تقراوي مخانوهم تهرموا لهم زبل اللو نوي حيت فيديو بفلا تمام حرنيا سمعوا بملو يحزلكم مسئل لغو خبرات تعذبتي تم تقرنيا سمعوا أمونغو انداتركم كلكم كخيدي مالتيو حجي دحن تزلوا زلوا نسمعهم خبرات تعذبتي ناتكم رئيتو ناتكم حسابات تهبوا مالتيو دليتوا برهان لكن دجركا كسمها لبيانك يودشال بكا أرودي عند ما نمت براوي دمو باغرونا بفكرኛው በእናቱ አይደራደርም نمسي እናቴ ሳይቀር ለራሱ ሲንግል ማሞኔት ነው ያሰደገችን ኦኬ በሁለት እጇ በአንድ እጇ እንደዚህ ያዘለች በአንድ እጇ እንደዚህ እየሰራች ነው ያሳደገችን እናታችን የባለጌ ልጅ ያጋሚ ልጅ حازين زلو أديسي سينجل مام كوين أنا بعلا عبياتني بزنا سرحت بزنا حيزة عبياتني حجز زوم مشالو نعجامي ليجيو نايتقراوي ليجي نتاعك تكمل قليلهم صرفوا قالون دي ما بتقداي ناب تايز بحال وسيدهم ناب زرنت وسيدهم السي زمار زلو ده حكا أنا ستايم بالكو خبرات تعذبتي بزحت بقى تجار ندين زلو أنا بتجار وزي ملص من البعض مستقبل وليد كات خونكا الكيدان أسير كات خونكا جلس ولادي عبي حداري عبي سدرا أزبولي بولو كستاي قبل راح تبل تغليها ما تيسي بقى مساء قصر كتبل تغليها لكن حدا جنا أب حدار دي بس أبو ولاد دي بس فقري مع خمسة عليه النت جلس هو سنة قرت له لا كان بتجار ويملص ساق مسديات التعرق قدم قال نعرق أسقى ناب كستاي يملص أنا سكومية زبل ما تيسي برجع فقرن دي زعبجن كينيو فقر أخذ قال لك قال نجرات مع خمسة سقوط طويهم كتهرا له يوم قال بقى قريب تبل لهم تملس ناب تقرايكا الساقة مسديات عرق قدم قالن كبأتاون سبق سمعيت أي بقى دي حناتكم ريدوا أبو خبرات تعذبت ناتكم رديت أنا ياغامي لي جايبال مومن مارم ياغامي لي جايبال يتغراوي لي جيم ايبال ወደ አጋሜ ወደ ትግራዋይ ሲ አይባል ነው ተንቆዝሎ ባቻ እንደ ሰው አንድ ሰው ማቀራረብ ትችላለህ ከማንም ሰው ጋር እኔ የአሌክስ ዘመድ ነኝ ባሌ አማራ ነው ከሱ ሁለት ልጆች ወልጃለሁ ኦኬ እንደ ዘር ከወሰዳችሁ زيها زمودنا نزقول عن زاليكس يا مس امحاره اتملعا كل تقول عدما ويلدالا سلازتهم عليت نتحوف زلهم تقزو فيات بزلا ማለት ነው ዘር ምንም አይመጣም ፍቅር ትልቅ ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተዋለደ ሰው የለም እና እባካችሁ በዘር በምናምን አትሰዱት እሷ አው ብለዋለች አንተ ትግራዋይ ስለሆንክ ልጅ እንድታገባ አልፈልግም ብለዋለች ልጅቷ ግን ምንም ታውቀው ነገር የለም ስለዚህ ትግራዋይ ስለዝኾን ካሲ ምስ ጓሌክ ተወልዳ ይደልኛ ኢላቶ አዲ አናዓኹም ኢላቶ ስለዚህ ጌጋኢ ያስብዘላ ተቋል ተካለከለው ካችሁ በዘር በምናምን አትሰዱት የኛም ልጆች እባካችሁ ታገሱ ልጅቷ ምንም ታውቀው ነገር የለም ባይዘ ታፍና ያደገች ልጅ ናት እኔ ምንም ነገር ማድረግ አልፈልግም ምንም ማለት አልፈልግም ለእናትየው እዚህ ጋር ግን እሷ ሳይኮሎጂ ያስፈልጋታል በጣም ትልቅ እንትን እናቷን አትሳደብ አንተ ዱቄታ እናትን እየሰደብክ ልጇን አብሬሉን ትላለህ ቆሻሻማ
بعليون ما نقع فلوتي أنصار وجن منكم زخون مالتيهم نعود يتصرفوا زلوا ندياسي أي تستادب ندياس حماق أي تصرف أي تزارب جريز بالزلوا بيصدقنا ما بيصدقنا والناتن يصدق كلج قابر ريونا لهم مثل ورو بلا دقيتا هاو حجي دا أقدي مذهبكم أنا إن شاء الله قريبا بيلنا عاس ناب تجارو دي ملس مالتيسي ناب خواتو دي ملس بزلون تاني مع رخمزي تهلا خواتو له مع رخمزي أنت أركاي خد له إلا قل عويل كات خونكا إن شاء الله حدار نويل إذا قلت خوني ست حدار عبي قال ياني عبي جنا أفقر زلوا أمها أخلتي أمنا عشت بك قريبا بيلنا أنا كسكات ملس بتعمل إتمراسي تعريف نسي أو يتوبياس مع رخمزي تجاين نزلوا سلسلة بك أنت قد كانت بسخان أقلنا أبين كنت أتوقع السخان يشتي أم سدات عرّة ناتيري تيجنزي النات للجوا متمنيو ملكام نجرنا النات للجوا طرو نجرنا متمنيو النات يصدق كلج قالوا أنت لعلم ده أنت أكاك أوكي ده حنت أعرف يحلفك نبلو أدسين ولا طبقات من الناس لازم سخاس تجاجل خايب زلوا أي بعزي أخذ جريا داي جن يا عند سيف لجيهوت من بلاشة اللي بدر إني أنشن راسه أجرشم بسبرش تسيلين زي أتاجي جيكيات بالك إن حجي قولا نزي أنا وعلى قولا نزي حد ود أفكر I think زي أوروميا تودق أمحرائي فان سامر جلز بحال مالتيو زي أنا وعلى مس قولا تبعي سي أزلا سبعي مس سبعي قولا سلزيت فوتون حجي زي أخا أقول تأدي أزلا نمغانو بزحت دك نسيو أقول تأدي إنزلوا أدم قالن كفاريا يبلن توديو سأبلا الله مالتيو طوات እንደውም አሳዝነኝ እኔ ሌላ ሰው ነበር ይመስለኝ ሌላ ሰው ይሄ ድንበር ተጋደለ ያለ የዛሬ ስንት ሳምንት በዛሬ በመናም ኖ ዘሴም አንተ ድንበር ተጋደለ መሳሪያ ይዘ ምናም እቺ ስለ መሳሪያ የምታውቀው ነገር የለም አንተ ምን ያለበት ከእንደኔ አይነቷ መሳሪያም ሆነ ምንም ከማትፈራ ሴት ጋር አንተ መቅጠም ካለበት ሚስት መሆን ካለበት እንደኔ ያለችው ሴት ናት እንደኔ ያለችው ሴት እኔ ሳልሆን እኔ ለመሳሪያም ለፖለቲካም እኩል እንፋለጣታለን ደዚህ ግን እንደዚህ አይነት ልጅ አይደለች ለምን ትግሬ አትሆንም ባስተሳሰብ አትገናኙ you are so slow በጣም ገና ነህ እኔ ይሄንን ነው የምለው ፓስ አታረግም ሴት ልጅ ሃይስ እኔ አሁን የኔ ልጅ በፍጹም ከፋኒ ጋር አልገናኙ قريت أما بزعبة سواء ولا أخذار جميع نيرة. even عند لبس ساعة تغير اندسو عند جاكيت ساعة تادرك بتيك تاك متاغنيو نبر جفت بمول عوطتها لراسو ስለምንጠቀምበት ነበር اوكي حاجه زلو خاص معوزي الساسي بلالو تا ادي امالتيو اذا قال عاز هون خدان كيرت قال لك كيرسي بمول اتنا تيك توك جيفت ونا تيك توك اتاوس ادي اتوستني رايز بزلو አካውንት ምክንያቱም ልጅቷ ትፈራታለች ታውል አስ ፍርሐ አንዲያ ረግጣታለች በቃ ምንም ነገር መልስ እንዳትሰጥ አርጋን ያሳደገቻት በራሷ ፍላጎት ሲሆን በእናቷ ፍላጎት ያሳደገቻት ልጅቷ በቃ ህዝቡ እንኳን ግልጽ አወቀ በቃ ይሄን ብቻ ነበር እንፈልገው ይሄን ብቻ እንኳን ሆነ ይሄን በቃ ምንም ሌላ ነገር አልፈልግም ልጅቷ ህይወቷን ትምራ ወደ አሜሪካ ነው የተመለሰችው ትምህርቷን እንድትማር ነው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ኮሜንት አድርቻሉ ላይ አሜሪካ መሄድ ስለምፈልግ ነው ምናምን እታቆልዓ ካብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ናብ ኣሜሪካ ትመይሳላ ሕጂ እንታይ ብሎ ብዙሓት ምስዲኣ ተባኢሳ እዚ ኣጥፊዋ ናብ ኣሜሪካ እዮም ዘለዉ እሱኻ ናብ ኣሜሪካ ተመልሰት ናብ ኣሜሪካ ተመልሰት ካብ ኢትዮጵያ ምስ ትምህርታ ንክትቅፅል ኣይብሉ ካልእ እዚ ኣብ ኤውሮጳ እንዲ ዘሎ ፈረንሳይ ዲ ሆላንድ ገለ ኣብ ኤውሮጳ እዩ ዘሎ ግን ስለዚ ናብ ኣሜሪካ ክትወስዶ ይደልዩ ገለ እውን ዝብሉ ኣለው ኩነታት ከምዚ ይቕፅል دحين خيسك حلف إن دارك ترجم إيه تمام حرني أسمع عمتكم صبركم على لغة حزلين تمام حرني دي سمعوا نخنا رد أخن بلي أمريكا ميدا الفلق برو سبعة زر يعني بفلق أمريكا ميد تشرالو بزر النف بيت سمعله بيت سبتونا يا زي أجرب كي بدأ ورقة علي ورقة سلالي مسليني ودفلقوا بدأ يجيكم يالود أنشينش دومو عليك ستجراوين هني تجرينيان على الفلق even አንዳንድ ኤርትራውያን ዛት ተስተሽቃብጡ ነበር even ትግርኛ ትግራዋይ ኤርትራዊ ያላለችም ትግርኛ አዲ አና አሲ ትግርኛ አይደልን ኢላምበር ትግራዋይ አይደልን አይበለትን አባሃሉሲ ገለ ኤርትራዊና በኸትኩም ንዓይ ጥርፉን ነርኩም ተሽቃብጡ እንታይ ታዝ በሃል በትግርኛ ተሽቃብጡ ተቀባጥር ደሆን ትርጉም ለኹን ሓፍትኩም كم سنيركم هم جنساسي تجراوي كمان يكون استجرينيا ولا عقوم أيتفتوكم منيا سلزة أدي أسي كستي ندي على تاوي تبلا زلوا تبالكو عند ندسو مع السبن برابج كل جزء عندنا جزء سو زم السيل ما ورات أفتون هذا
ህዝብ እንዳይነካ ሀገር እንዳይነካ ቤተሰቦች እንዳይነካ ኢቭን እናት የተዘቅዘቃ ስትሰደብ ራሷ ከኢንስታግራም ፎቶ ስክሪንሻት አርጋ አንስታ ስትሰጣቸው እናት ስትሰደብ ምንም አላልኳቸው ከማንም በላይ ኢቭን ከማን እንደተማርኩ ልንገራቸው ማርያም ይሄ ሁሉ ዝምታ በምናምን ያልፍኩበት ነገር ስለሆነ ከማን ተማርኩ ብትወኝ ከኔ የጂጂ ልጅ ጋር ከሳምሪ ካብ زي متعزلوا يا مسامر فان زبال نتا جيجي تزارب صنيحه قديما ጓላ ምስ ሰብአይ ወዳ ከሳምሪና ከልጁ ጋር ከልጅ ታውም ተማሄረ ይዘሎ ከልጁ ጋር በዛ ነው የተማርኩት በቃ ለምን ነካኛ ትብኝ ጂጂ ማርያምን ግን በስንሱ ነው የተማርኩት ገባችሁ ፍቅር ካለ በቃ እስከ መጨረሻ ለምን የመጣ ይምጣ ለምን የሄዳ ሄድም ምንም የሚለየው ነገር የለም እኔኮ አዶር ዩኬድ ቢዩ فقرص انت لست اجمل لازم مستقلعت بقى يفلالني مسا قصري يزلو زم تحت زلوون بديهم بزح شجر እንዳረخبو ስለ አውላ ዝለ ዝወጽዑስ አንንኩም በጽሐ ይዘሎ ትንቻለ ግን አልችልም ብሮ እንደዛ ላረጋ አልችልም የግድ ሰው ማውራት አለበት እንዴ አሁን እንደ ሰው እናንተ አንተ አሁን ዩኒ ማኛ ማለት በስም አሙድን ፍስኩል ትልቅ ሰው ነው አታደርሰኝም አንተንም ወላሂ አታደርሰኝም ብትወልደኝ አታደርሰኝም ብዛዕባኝ ማና ይዛር ዘሎ አብ ኢትዮጵያ ሄዱስ ከይዳስ ይልካ ምግብ ሳይተብላ አንሩ ይሉ አይቲ አደያ ንውላዳሲ ምግብ ከሃበታ ገዛ ተዓጽዋ ወይለከ ኤሌክትሪክ አትሐውስ ሚክ እንታይ ዘሎ ኦ ሚክ ላጎድ ንክስታይ አጎድ ናይታ አደ እንታይ ዘሎ ታሕት ዘሎ አሞራ አሌክሲ አዲ አነ ዛቆልዓስ ምግብ አይትባን ዋ ሶሪ ትግርኛ በትግርኛ ትርጉምልኩም አለኩ ይተሐዝለይ ቀረግ ወርለይ ትግርኛ በትግርኛ እስከትርጉም ሓሲብ ዳንቀጽ ነው ታይብላ ስማ መጀመሪያ ሐሶት እዚያ አዲዩ ዲያ ኸሙት ገብር ኮይና ዋላ ስናይ መን አደይሪ ከሙ አይዶን አይፈልጥን ተረዲካሎ ህጂ ካበዲስ አባሲ ባልና የና ከም ትምለስ ጌርና ያና አሜሪካ ዶ ገለ መለይሉሲ በቃ ዘይለ ሐሶቲው በቃ ነትገዛ ከባአሶ ሐው ከእትወሎም ነክልትም አደንጓልንሲ ዘይገበሮ ስልት የለ መታ ጓልቲያ አዲያሲ ናይ ክልተሸን ኢስራን 4 ማርክ መኪና የተገዝ ኢላይሎ ምኻ ህጅሲ መኪና ዘአክል እንዳገዛአትላ አዲያሲ መግብ ክትከልዓሲ ሎጂክ ሐሰቡ ሙህዋት እዚ ኮምፕሊትሊ ድሆነ ሮንጊ ተረዲኩም አሎ ገንዘብ ደልዩ ከምዳአቶስ ይርዳአካ ገንዘብ ደልዩ ከምዳአቶ ተወድስ ሩዶ በቃ ማንም ሰብ በቃ ምሻለካ ዝኽወል ነገር አይኮነ ኦኬ ሚካ ሐውት ንመታዩ ከምዝ ኮይኑ ሃንሳ ታዋላ ሃንሳ ህጂ አነ ድብል ደለኹ ሕጅም ብለካለሁ እዚያ ጓል 10 ዓመት ያ ዩኒቨርሲቲ አትያ ተማሂራ በስነ ስርዓት ከተርክበሉ ትኸለ እሱም አቅሊ ክገብር አይካለን ምጺ አፈረንሳይ ከንራኸቢና ስዊዝ ቅመጥ እንዳሐለወሲ አፈረንሳይ ከንራኸቢና አብ ጀርመን ከንራኸቢና ንምንታይ አብ ስዊዝ ደይበላ አብ ስዊዝ ተናብሮ አለፈልጤ አብ ካምፕ ይቅመጥ My mom does not like Alex because he's Tigray. That's it. አደይሲ አይትፎቶን ያን አሌክስ ምክንያቱ ትግራዋይ ስለሆነ She doesn't care. She said, "Oh yeah, go marry, go date someone, go out with some boys in America." Why do I care about political things? Why? Love is love. فقرسي فقري أديس كم زت تجراوي تمرعوسي أب أمريكا مزخون ود زيت قديم مزخون ودي أب أمريكا زيت مرعو بقى بعتذر لها مزت تجراوي سي أمريكا ولا زيت عز دعينتيو. That's my mom. I respect her. I want her to be in peace with him. أدي يقبر أيام سأون سلامي دلي دحن سمعوا مو تنيح لخطركم. I don't want tribal conflicts. My mom damaged me. This whole life, like this whole entire life, I'm trying to keep my mouth shut because I'm trying to have respect for her. But when I'm نوي عمدا نوي حجزي أفا حجاس كم زولت نديا نخبر أدي ألاس سلذي كم زيت زاربي برزلا. Just looking stupid. I'm looking stupid in front of all these people. لا. Like what? Come on. It's not right. It's not right. Yes, she's my mother. Yes, everyone needs to respect her. Nobody. Yeah, she is my mother. مالتي سي دس هيبلك كاني خمسة كتري أقول لخاص
أدي أندي هذا خون تكبر رجلك مع الخمسة أميدا وسي خمس زراب تيجي زي حماق جزء وسي ناتم سوات. Everybody needs to talk about my mom on social media. Everyone, even the people that's my friends that I don't even know, the people on social media, stop talking about my mom. This is a mistake. This is me and her mistake for being on social media. That's our mistake. But so the main reason that she don't like the guy is because he's the ground. Yes, she told me. She said go out with American boys. دقاقي ما أزياء إلى أنت إلى حيتوا مالتي سي تقندي ريزن أديخي نزق داجي دقفو زلاف تقراوايس لزخوني ديو إلى حيتوا صاد ما هو تقراوايس لزخوني فإما زي تدقفو زلا كاب مستقراوايس مس أمريكا وزي تقدي أتبل زلا. She said, why do I need to be with a Turk guy? Yeah, I don't think Daisy's lying about this, Tina. I swear to God. I mean, if you got any problem with Tigray people, I understand. You got every right. Yes, I understand. Politics, I understand. Okay, I understand there's so much things that I don't understand. I didn't grow up around it, that I didn't lose anybody. I totally understand that. But I don't have to have that same mindset, period. I don't have to, and I don't care what anybody says. Okay, I don't. So... just because screen ላይ ስላየችው كبرات تعذبت زيركا تخستات بإنجليزي جاربوا زنور حتى زت خالفن تتجمع تايد ننا يدق قلق قراريسهم فحصل زبلوي بحفش عقد نسوا أمانان ساكن أدي أقند ريزن تجرواي بمخانق مجرات بالزلا. እሷን ሪስክ ወስዳችሁ እዛ talking to her mom ቤተሰብ ሳያቅ ድፍረታችሁ ባህላችንን ሁሉ አስረስታችሁ በዚህ በገንዘብ እየተቀባበሉ አንዴ በፈረንሳይ ነኝ ጀርመን እንገናኝ ምን ልታስጠፋት ስቲል እየተሯሯጣችሁ ነው። አንቺ ይቅርታ ማዘር እኔ ይቅርታ እህቴም ታላቅ እህቴም ልልሽ እችላለሁ። ይቅርታ አንቺ ካልፈቀድሽ ወይ ዴዚ የ21 ዓመት ናት። አሁን ግንቦት 9 21 ዓመቷ ነው። ትንሽ አይደለችም። ያኔ በቃ 21 ዓመት ከ18 አልፎባታል። ገባሽ? ከ18 حليفه 21 ዓመት ሕጂ ክትገብር ያ ግንቦት ስለዚህ ድላያት ግበርሲ እንታይ ጠቀማለሁ እዮም ዘለዉ አንቺ ደግሞ ላንቺ ካስከፋችሽ ኦኬ ይቅርታ ልትልሽ ያለች ግን በሰው እነ ሊንዳ የሚሰድባት መደገፍ የለብሽም። ኦኬ እናቷ ማክበር አለባት። ወይ ልንገርሽ እሺ የኔ እህት ልንገርሽ እናቴ ልንገርሽ ኦኬ ላንቺ በቃ አፈቅራታለሁ ወዳታለሁ ሰው ትወደኛለች እሱስ ብሎ ዘሎ የፍቅራ የፈትዋ ኦኬ ልንገርሽ አንድ ይሁን so you got to say bro so you got to say ኦኬ ስማ ልንገርሽ ይሁን ነገራትና እኔ ይሄ ልጅ አሌክስ ቅድም ብላለች እናቴውና ቪዲዮ ይዘባታል ብላለች እናቴው ገባህ أديا فيديو حزل الله فيديو حزيم زفرار حزل الله فيديو غير زفرار حزل لي أتبزل الله أديا أوكي أليكس ياسفرار رأينه إندزي منهم تجري لهم مارم هيوتي وتعلم عارف اللقوم يديش كلش مثلا بقى إندلي أوكي of course أكاونتها كان يقال لا ينو أكالو أوكي سلازي تقول عن تدا كستايلا تقول عن تدا زود خاب هيوتي وتعلي لا بقى أنا خوات الله يخلص أجملن أكاونتها ونمسيا له بلالو كله نجروا كان يقال أنا أتوه ሁሉም ነገር ለምን ነው አካውንቱን መያዝ የፈለከው? ጽብቅት ሕቶ አካውንት አምሳ ያለው ገለ ሁሉ ነገር አምሳ ያለው ብላሎ ስለምታይ አካውንት ማሐስ ዘሪኻ አልገባኝ ማለት ነው። የኔን አካውንት ከሷ ጋር ነበር የሷም ከኔ ጋር ነበር። አስፈላጊ ነገር አለው ማለት አንተ የሷን አካውንት መያዝ እሷ አንተን አካውንት መያዝ ጥቅሙ ምንድነው? እስቲ ዘግበኝ። ስለምታይ ምስወሎስ ናቴ ምሳአሎ ናታ አምሳ ያለው ብሎሎ ሞ እንታይ ጥቅሙ ሲት አካውንት ምታሐስ አይጥቅሙ calm down. I'm just asking him why you getting bothered. I'm asking the guy. He can't answer. You get him frustrated for no reason. I'm asking him. He can't answer for anything. I'm just saying, like, what does this have to do with anything? It has to do with everything because it's called controlling. That's why. So my relation. سلام تايتك على غماء سوسي كنترول الجبر كله بتنات أكاونت جيروسي أكاونت كنت حجزه وقال حجزه كنترول الجبر كي زعينتي. Relationship is everybody's business. Like what? You came out and told us. It's gonna be. But it's like the thing I want everybody's support. I want support. I don't want people telling me, oh, this guy is doing this to you. This. If he's like that, as I said, he can be whatever you want. That's your choice. What I'm saying to you is. What I'm saying to him, I'm just asking him a question so people will understand it. He said, I love her. She used to have my account, and I have her account. That's what he was saying. There's nothing else we said about it. I just asked him why. He said, because we just want it. I just got an answer for him. Don't get frustrated about that one.
ሰው እኔም ዌብሳይት ይቅርታ ከዌብሳይት በፊት ላውጋው የምጠይቀው ነገር ካለና እስቲ ፓስፖርቷ ትላንትና ነው የጠፋው እና አንተ ጋር ሎስት ኤንድ ፋውንድ እንትን ኦፊስ ነው ፓስፖርት ሲጠፋብን ፖሊስ ጋር ሄደን ነው ሪፖርት የምናደርገው እኔ ጋር አይደለም ሪፖርት የሚደረገው እኔም ሪፖርት አልተደረገም all of a sudden ትላንትና ነው ምንድነው አቲቲዩድ ይዘሽ የመጣሽው አቲቲዩድ አይደለም am working ምንድነው ያዙኝ no I respect ብዙ ነገር ቤታችን የሚፈጣው ለምን ራሽ አክስትሽም አውርቻታለሁ የሷን አክስቷን ሳውራት ፕሊዝ ራሱ ሰክሰስፉል ሆና እናቷንም እንድትጦር ህዝቡን እንድትጦር ነው ያሳደኳት አዴ አዚያ ነፍሳ ኮይና ህዝቡ ኮይና ገለስ ኮም ክትኮሊ አኔ ይዕቢያ መጥፎ ሰው በያውም እኔ ዴዚን አላፈቅራትም አንተ ራስህ አይደለህም እንዴ ልታስቀርቀው ዴዚ ቢኮን Can you stop talking? I'm a good listener. حماق ጊዜ መስደኻ ማዕለ ከምዛ ሚዲያ But this is not about love though. This is not about love. Let her finish. It's okay. Let her talk. Love is the problem. Because your love is what caused all this. Daisy, please listen. It's good for you. Let her talk and I got an answer to talk. The guy himself. You were ሽማግሌ ሆነ ስታስታርቅ እንደማፈቅራትም እንደማሆነ ሽምግልና ገብታ አንተ ራስህ አንዴ ደና ተገላገልን ከሱ ስንል መልስ አስገናኝ አስታርቀሃቸዋል ልጁ እንደማያፈቅራት እንደ ዱርዬ እንደሆነ ያወቅ አስታረካቸው that's not right I didn't accept ሽማግሌን ይዘሎት ይንማኛ አታሪቅ ካይም ደጊም ከማቴሲ ተወድስና አይኮኒ አይደገፈተም ብሕጥ ዘለ appreciate that time በጣም አዝኝብህ ነበር ግን it's okay አንተ this media life ነው maybe temporary ነው ብለ ይሆናል ግን ልጁ ዴዚን አላፈቅራትም ላፈቅራትም አልችልም በህይወቴ ብሎ ዩቲዩብ ላይ ሰቅሎታል እኔ ፈልጌ እኔ ፕሌይ ፖስት አደርጋለሁ ዛሬ ህዝብ እንዲሰማው ማንኛው እናት ነው ያም ሲንግል ማም ሆኖ ያሳደጋት ልጅ ለእንደዚህ አይነት ሰው ሂጂ ጉርላክ ብሎ የሚሄደው እኔን እኮ ትላንት ወጥቶ ለ21 አመት ያበላሻትን ትክሳስሽ ነው ምናምን ነገር አለ የት እሱ 5 months ago ኦንላይን ስክሪን ለብሶ ገብቶ መልኩን አሳምሮ አላናገራት ሴት አንድ አመት ሆነሽ ላደረገችና ዳይፐር ስላደረገች ነው ከሳሻት የሚለው እንደዚህ አይነት ደደር ጭንቅላት የሌለው ሰው እንዴት ብለ ነው Listen, this is not about Jinjana or Fikir. I want freedom, that's all I'm saying. Like this we should stop making this about relationship. Okay. It's not. Daisy, you know I work even last year. Let's forget about everything. Last year when you were 1 year we were in Ethiopia, but the year before that you were 19. I was working 2 jobs. You're open 24 hours. You have a car. You have the entire home. You could have done anything. Why wouldn't you run away then if nothing is good for you? What do you mean? That's not like she was saying that she was working 2 jobs. Yeah. You were at home by yourself. Yeah, I'm just doing social media. She said, if you want to run away, why don't you do it at the time? I did not run away. I mean, the thing is, yes, I ran away, but that's my decision. Again, it's okay, my decision. She has no reason. Okay, so what I was saying is... አንዴ ቲና ተረድቼሻለሁ ሀቶ ነሽ የመጣሽበት ነገር ብዙ ሰዎች አማክረውሽ ሊሆን ይችላሉ እኔ ግን አንቺን ስከላከል ነበር መንገርሽ I have so many requests ገባኝ እኔ ይኸውልሽ እኔ አንቺን እዚህ ሆኜ ስከላከል ነበር እናቷን ዲስፔክት እያደረገ ልጇን ማፍቀር አይችልም እያሉ ስከራከርልሽ ነበር ታሰሚ ነው መጣሽ ሌላ ነገር ብለው ነው አሁን ልክ ነሽ አሁን እንደማለት አንዴ አዳመጥኩሽ አይደል እንዴ አዳምጪኛ the entire time አዳመጥሽ ነበር እንደ እናት ያሰብሽው አሁን የምትዩ ነገር ስህተት የለም ስህተት አላየሁበትም አሁን የምትዩ ጥሩ ነገር ነው የምትመኝላት ጥሩ ነገር ነው የምታረግላት yes ይሄን እስማማል 2024 do you have a car 2024 of course ቆይ ዴዚ ነው የምጠይቃት አንዴ ቲና do you have a car 2024 brand new car 2024 yes I did yeah I did oh yeah okay you do have that so one thing I don't understand some of the other people saying that she makes you starve to death that's what they were saying listen this is people like ጭንቅላቷ ውስጥ እንዴት እንደሚከቱ Daisy didn't say that ምን አለች listen እኔ ሬሲስት አይደለሁም ዴዚን ኢትዮጵያዊ ብዬ ነው even ኤሪትራንስ እንኳን
አንድ ነን ኢትዮጵያዊ ነን ብዬ ነው ያስተማርኳት نافتا زوركم عندي أقول لك أنا سيد قاليس عليتنا تاي مهاركوا أنا يكون ده إثيوبيا ويانسي ولا إيرتراويان كمان صحواتكم إميلي إمي عيديا كيس مسكر ناتشو ستمتع عندك أنت كاستا ترايب ست أرتاتك إثيوبياوين إيرتراوي عندنا بلانو مثلو እሱ ከመጣው ወዲህ ነው ትግራይ ማለት ተጀመረችው which is okay ምንም ችግር የለም ብዙ ምስተላለይታ ትግራይ የሚባል ጀሚራ እሱ ያዛን ቀን እንደዛ ሲላት እንደዛ ሰድበት I used to be እሱ why would you go this far ለምንድን ነው እዚህ ድረስ የሄድሽው ሰውነትሽን ለማሳየት እሱ እንደሆነ እንቻ አማራ ነሽ እሱ ትግራይ አክቲቪስት ትግራይ ነው አክቲቪስት ነው ያልኩት በጣም እንትን ማለት በጣም አክቲቪስት ማለት በጣም ሌላ ዘር የማይቀላቅል ማለት ነው እና ቅርታ ኮል መጥቶብኝ ለሱ ብዬ ጮኩባትን ነው እሱ ነው ቀርቶ ያዘው እሱ ነው ያስኩባት ያለው ማለት ነው አይሽ አሁን ነው አም ክሊር እኔ እንደውም ደስ ብሎኛል ስላወጣው እኔ ነገር ምንድነው ብዬ ነበር እሱ he was on the other line እየቀዳ ነበር እኔ እና እሷ ስንጨቀጨቅ that's the answer ያ እሱ የሱን ብልግና ነው የሚያሳየው ሌላው ደግሞ ቢዝነስ ያልኳት ያ ሰዎች 100-200 ሺህ ብር ከፍለውን ቀጠሮ አልሄድም ስትል ምን ልላት ነው get up and let's go do business ነው ያልኳት we have to do that እኔ ምንም ያደረኩት ነገር የለም እና ያ ሁሉ እቺ 5-6 ቮይስ ሜል ያን 21 አመት የለፋውበትን ይሄ የሚገለው ከሆነ that's ምልሽ think about it እኛ ተገርፈን ተቆንጥጠን ያደግነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና እሷ ከስንት አንዴ ያደረግሽው አሜሪካኖች ይዙት እና እኔ ልጅቷ አሁንም ቢሆን ዛሬ ጥሩ ሰዓት ነው ምልሽ እንደውም እሷ ነች አቢዝ የምታረገኝ እኔ ብዙ ጊዜ like 16 17 18 በጣም ዲፊካልት ሆና ሳይኪያትሪስት ሆስፒታሉ ገብታለች ምስክር ራሷ ተናግራለች እንደውም አሁን ነው ማውራት የጀመርኩት ስለሱ እና እኔ ስንት የቆራረጠችኝ ስንት ስካር አለ ማይ ባዲ እሱን እንኳን ማሳየት አልፈለኩም ማውራት አልፈለኩም ነበር እና እሱን እንድታውቁልኝ ብዬ ነው ልጅቷ እኔ ምንም ወዳታለሁ የዘላለም አሁን ነገ አውጥቶ ቢጥላት እኔ ነኝ መቀበላት ስለዚህ تأدسي بقى زيركا انت ولا طبعا نقول ودنت قحفوا قالتي اني نعا ازكبا اني زحق زامبر سو اي حق زانيو سلازس نبايك نسالو واي ازبل زلا انوي بقى درغا ولاد بزح تمام حرنيا سم حنقصلو بحفشا كن زيركا اسي كلهم زلو سناتهم لقيتو እናቱም ሐሳባቸው ብዙ ዘለው shouldn't be in the media ይሄንን አሁን ለማንም አልናገርም ለእናንተ ብቻ ነው ቲንክ እንዳ እዚህ ማቃችሁ ስላላችሁ ደገምኩት እንጂ ለሌላው ምንም አያገባችሁ ዜና አሳድጋለሁ በገጸው ጨውባትን በደበድባትም አያገባችሁ እኔ ነኝ ለፍቼ ያብላው ተጠጣዋት መኪና ይገዛውላት ቤት ይገዛው ለሷ ነው ያ ሁሉ ክሬዲት ከሌለው እንትናቸው ደካማ ነው ማለት ነው እና እሱን ነው እኔ አቢዩሲቭ አይደለሁኝ እኔ ሂዩማን ነኝ አንዳንዴ ስትጮሂ ልጆች ላይ ትቆጫለሽ ተሳደሙ አሜሪካን ሀገር ደግሞ ካርሲንግ is nothing that's how ጎታውን ምንድነው ኦኬ የኔ ፍላጎት እቺ ልጅ የማንንም ጫና ሳይደርስባት ራሷን በራሷን እንድታስተዳድር ፈልጋለሁ ገባካ የሰራችው ማለት ማዘሯን ያለችው ሌላ የለም እኮ ብሮ ችግር የለውምና የሰራችውን ብር ማንንም እንትን እንዲላት ከሰራችው ተያደል ስቀብሎሎ ዝሆነ ሰብሲ ጽዕነት ክፈጥርላ አይደልኒ ብላሎ ጽዕነት ክፈጥርላ ላኩ ጓና ይኮን አዲያ ያብላሎ በቃ ስልካይ ብር እንኳን ችግር የለውም እናቷን ተወሰደው እኔ ስለዛ ነገር ያገባኝ ገባ ትምርቷን እንድትቀጥል ፈልጋለሁ ገባ ኢትዮጵያ ገብታ ከኢትዮጵያ እኮ ድማር you don't raise her brother እሱን እኮ ማለት አትችልም እኔ የምፈልገው ብለህ ስለሷ ማለት እኮ አትችልም ነኝ bro ስለሱ ማረግ የምችለው እናቷ እንጂ አታረግች ያወራውኝ ያሉት አይደል እንዴ አንተ ትምርቷ እንድትማር ፈልጋለሁ እንዲያርጋለሁ that's not your daughter you can't say he did not see that Yoni I am 20 تولعها تقولنا انا زي عزرا again I don't know how many times I have to keep explaining this I'm 20 no he's explaining انا عزرا عمتي يجي ولا عايكم بوز من راحته زلا ديركا ጋሚ መጠይቀ ምንድነው ነገርኝ እስቲ ከሷ ጋር ምንድነው የሚሆነው እስቲ ንገረኝ
የሚሆነ ፈጣሪ ያውቃል። ግን በቃ አፈቅራታለሁ፣ እወዳታለሁ፣ እሷም ትወደኛለች። ኦኬ ልንገርህ አንድ ይሁን ይመኛል። ኦኬ ስማ ልንገርህ ይሁን ነገራትና እኔ ይሄ ልጅ አሌክስ ቅድም ብላለች እናትየውና ቪዲዮ ይዘባታል ብላለች እናትየው ገባህ? ኦኬ አሌክስ እያስፈራራኝ ነው እንደዚህ ምንም ችግር የለውም። ማርያምን ከህይወቴ ይውጣልኝ አልፈልገውም ይሄ ልጅ ካለች ማለት ነው በቃ እንደሌለ ኦኬ ኦፍ ኮርስ አካውንቷ ከኔ ጋር ላይ ነው አውቃለሁ። ሁሉ ነገሯ ከኔ ጋር አለ እና እተወዋለሁ ሁሉም ነገር። ለምንድን ነው አካውንቷን መያዝ የፈለግከው? አልገባኝም። ማለት ነው የኔን አካውንት ከእሷ ጋር ነበር፣ የእሷም ከኔ ጋር ነበር። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አማን ነው። ክብሩ ይስፋ እናትና ልጁ። እንግዲህ የዴዚና የአሞራ ወይም ደግሞ አሌክስ ጉዳይ እኛ ቤት ገብቷል። እንግዲህ አይተነዋል የሆነውን ነገር። ከመጀመሪያው ነው የምጀምረው። በመጀመሪያ ደረጃ ዴዚ ወደዋለሁ ብላ የመጣችው እኔ ፔጅ ላይ ነው። የዛሬ ፊው ማንት ገው አባውት የዛሬ 5-6 ወር እኔ ፔጅ ላይ መጣ ነበርና ወድጄዋለሁ፣ ተመችቶኛል፣ ደስ የሚለኝ ልጅ ነው ስትል አይ ሴድ ኦኬ አስጠራውት። የንማኛ መጀመሪያ ሱም ደላሊውን ከመጀመሪያ ፈቲያቶም ነበርት ገለ ይዝሕብር ዘሎ ጉዳይስ ከመጀመሪያ ከም ነበረሱ መጣ። ከዛ በኋላ ተጠየቀ። ይሄ ዴዚ ትመቻለች ወይም አሪፍ ልጅ ናት፣ መልካም ልጅ ናት፣ በጣም ጨዋ ልጅ ናት ብዬ ነገርኩት። አልፈልጋትም፣ በፍጹም አልፈልጋትም ብሎ ቃል በቃል የተናገረው ነው። ከዛ በኋላ ኢቭን ብሎክ ያረኳትን ፈታታለሁ ምናምን ካለ በኋላ he didn't ብሎክ ያረጋትን ምናምን አልፈታትም ምናምን። ከዛ በኋላ ብቻ ተግባቡና ለዚህ በቁ። ለዚህ ሲበቁ ደግሞ እናትየው ስታቂ ይሄንን ጉዳይ እናትየው አልደገፈችም። ምክንያቱም 20 ዓመት ሙሉ ያሳደገቻት ናት። ብራንድ ኒው የ2024 መኪና የገዛችላት ናት። አባቷ ጋር ልትሄድ ስትሄድ አባቷ አላቀሽም ብሎ ነው የመለሳት። ኢጂ ብሎ ነው የመለሳት። ይሄ ራሷም የተናገረችው ነው። ስለዚህ ምንድነው የከተቱት? በዘር ደረጃ ከሄደች ራሱ ልጅቷ መስኪን ስለሆነች አውጥታ እናቷ ያለችውን ፊት ለፊት ተናገረች። ምን ማለት እኔ ሌላ ያያለ ትግራዋይን አታግቢ የሚል ነገር ይዛ መጣለች እናትየው። ይሄ በአማራ ብቻ አይደለም፣ የትግራይ ልጅም አማራ እንዳታግቡ የሚሉ ብዙዎች አሉ። ስለዚህ አጭር አታግቡ፣ መላጣ አታግቡ፣ ወርጫም አታግቡ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ አማራ ሲሆን አማራ ትግራይ አታግቢ ስላለች ልክ አማራ እንደዘረኛ መታረጉት እንዴ እናንተ ጻን ልጅ የአማራ ጻን ልጅን ባገኝ አንቄ ሰብሲ ከም ዝንخصيت مرعاو ሲብል ግን አምሐራ ስለዝኾን ታዲያ ትግራዋይ ከአይቲ مرعاو ስለዝበለትሲ ነምሐራ በዓሊትነት ወይ በዘርነት ትኮስወስ ነው ይገል ይዘሉ ተባቃለው የሚሉ አሉ አይደል እንዴ? አሁን የሞተው ሰለሞን ተካልኝ ምንድነው ያለው? ክብራ ወድም አማራና ውሻ ያያል አይደል ሲዘፍን የነበረው። ብዙ ዘረኛ እናንተ ቤት ነው ያለው። ከማንም በላይ በዘረኝነት ትግራዋዮች ትታወቃላችሁ። ቃል በቃል ነው የምናገረው፣ ቃል በቃል። ይሄ ልጅ ደግሞ ዘረኛ፣ ይሄ ልጅ ደግሞ የህዋት ልጅ ነው፣ ህዋትን ደጋፊ ነው። ስለዚህ እንደ አንድ አማራ እናት ህዋት የአማራን ልጆች ነዘወድኻ ናይ ህዋት ደጋፊ ናይ ህዋት ክስታይ ስለዚህ ተጋሩ ብዕጥር በለ ዓሊትነት ሲስኹምሁም ተጋሩ ይዝኸስ ዘሎ የማኛ የጨፈጨፈ የበላ ቆርጥሞ የበላ። ስለዚህ እናት አልደገፈችም። እቺ ልጅ ያደገችው አሜሪካን ሀገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዘረኝነትን ሳታስተምራት ነው ያደገችው። ልጇ ዘረኝነትን አታውቅም። መልካም እናት እንደሆነች በዛ ታውቃለች። ልክ እሱ እንደሚያስተዳድራት፣ ልክ እሱ ህይወቷ እንደሚቀይራት፣ ልክ እሱ አንድ كبرات تعذبت بزخون ينمانيا أنصار ناتي يزولو مولو مايتي بزح حسواتون أنصار ناتي أمزولو تقطع عجنا يوت هذا جنا 4 قلن دقيق كوينا كساب حجة كمان تري ويلي حاسون مالتي أقدر سوين خلا كفال كنجبر الله إن خلا كفال جبر الله تيركم تزي كوين كنت أقول ده يبدأ بزح خمس الله مترش أنت خمس قون كأ حابيرنا كنرينا أدقون أد إثيوبيا الله قال أنا أدي أجدي فانا أمريكا خيد الله سو أوروبا يزولو حجتها أول عام نديات أمام إذن هبانا بأوروبا من زيام سعودية خطر راغب ويسي مسؤول زلوا فقربتي خانة بدي إثيوبيا دي أخت ملص حابيرنا كنرينا كبرات تعذبتي بزغني أيسأننا سلتخلق يتكاسل نغا بلبي زمسكنكم يغني الله فرع في التأتى برع خاطق تهدين كم وي خاخي ساعات يابكا مع تولي خسادنا أيتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم أتوبة لحم تقوى تخادينكم وقويكم كيهو كندنا يجي عدما يهاوكم طاليان توليد السمانية دي قلواتكم ساقتكم يغني
منينا جو قلوتكم منيقو